A very warm welcome to all of you to this August evening. As you all know, we are celebrating 75 days of celebration on the eve of 75th year, that is the Platinum Jubilee for the SCB Medical College, Cuttack. Today is the 10th day of the 10-day celebration or organization by the core committee of Platinum Jubilee. We are all privileged to have with us the luminaries in the field of art and films on this auspicious evening of Platinum Jubilee celebration of the prestigious institution SCB Medical College, Cuttack. So on this occasion, I am privileged to invite our guest, Sri Prasant Nanda, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, and eminent actor and film director to occupy the chair on the dais. Next, I invite Srimati Jharana Das to occupy the distinguished chair on the dais. We have Sri Sabyasachi Mahapatra, the eminent Indian film director and producer, with us in this August evening, and I request him to occupy the chair on the dais. Another two eminent guests, Padma Shri Sadhu Meher and Padma Shri Nilamadhava Panda, they will join us online. And now I request our Dean and Principal, Professor Dr. Datteswar Hota, also to accompany them and take the chair on the dais. As you all know, this 75-day celebration, and before that the CME or academic extravaganza, followed by the cultural extravaganza, and now the 10-day celebration by the core committee, and from tomorrow we'll start the final celebration on 26th, 27th, and 28th of this Platinum Jubilee. And behind this, the day and night hard labor of our Dean is appreciable. And I request all of you to give a huge round of applause for our Principal and Dean, Dr. Datteswar Hota. Now I request Dr. Aparajita and her team to invite the guests on the dais with flower bouquet. Now I request our most dynamic Dean and Principal, Professor Dr. Datteswar Hota, to give his welcome address on this August gathering. Shubha Sandhya. 75 for 75 বা 75 ର 75 ରେ 10 ର 75 ର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଶେଷ 10 ଦିନଟା ଆମର ଥିଲା କିଛିଟା ଅନନ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ତା'ର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ସିନେ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସିନେ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନବପିଢ଼ିକୁ କିଛିଟା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଅବଗତ। ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଏଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ। ଏଇ ଦୁଇ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଝରଣା ଦାସ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାଧୁ ମେହେର ଏବଂ ଆମ ଗହଣକୁ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଜିକାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ କରାହେବ। ମୋ ସହକର୍ମୀ, ସହଯୋଗୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବୁଦିନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ସିନେମାରେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆଲ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଫିଜିକାଲି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ମୁଁ ଝରଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ସିନେମାରେ ଦେଖିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିଲି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତନନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ସିନେମା ଦେଖିଛି, ବହୁତ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର କାହାଣୀକୁ। ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଅବଗତ। ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ସେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଶଳାବୁଢ଼ା ଏବଂ ଶଳାବୁଢ଼ାର ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଯଦିଓ ଏଇଟା ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାରେ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଅବଦାନ ଆମର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଉ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଯଦି ସମୟ ହେବ ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେବା ଏବଂ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ରଜନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ଆଣିଦେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, Professor Hota. We are truly inspired by your dynamism, omnipotent and omnipresent nature. Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Chittaranjan Sarangi, Head of the Department Endocrine Surgery, to introduce Prasantananda ji, sir. Dhanyavad. Before starting our invocation, before starting our this before we start our felicitation program, I will just recite one small invocation which is beneficial for us. This invocation written by Amar Singh of Maurya dynasty. Jasya jnana daya sindho ragadhasya nagha gunaha sevyata makkhyo dhiraha sasriyecha amrutaya cha. With these few words, let me introduce Mr. Prasantananda. We have with us a very eminent personality of Odisha, who is also an Indian National Award director, actor and politician, a rare combination. He is none other than Sri Prasantananda. Please give a good applause. He is currently a member of the Parliament at Rajya Sabha of Odisha, Rajya Sabha for Odisha. He was also a former minister of our state. Sri Nanda had shown his excellence as an actor, director, screenwriter, lyricist, and a playback singer in several films
including Hindi films, starting with the movie Nua Bohu. He had contribution as international celebrity in Take AIDS initiative for prevention of HIV worldwide. He had received many awards and accolades for his outstanding works. Few of them are National Film Award in 1962, Pitford Bioscope Award in 2005, Odisha Filmfare Award 2015 for his lifetime achievement. We are indeed fortunate to have you a part of this Platinum Jubilee celebration of SC Medical College, Cuttack. Now I request our respected Dean and Principal, Professor Dr. Dateshwar Hota, to felicitate Sri Prasantananda. ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ନନା ମୋତେ ମାମୁଁକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ହେଲେ ତା ବି ଦୈବ ସଇଲାଣି। ନଈ ବଢ଼ିଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ହେଇଗଲି ସନିଆଇ, ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ହେଇଗଲି। अरे मानिक है तू कांदिले जंगल कांदिबो आ जंगल कांदिले तोर ए विदेशी वाला प्राणी कटी जंगल छाड़ी चल जीवो ନା ମାମୁଁ, चुमकी किछि लुह पण तो कांदे पोछा हुए आउ किछि लुह ओठ पी जाए। Sri Sadhu Meher, who will be felicitated online. I request kindly make the online channel on. So now I request Professor Parida to introduce and do the needful. Thank you, sir. I dedicate this award to the actors and artists of Odisha. Thus spoken Sadhu Meher, the notable actor, director, and producer, on receiving the prestigious Padma Shri Award this year. A huge round of applause, please. Sadhu Meher began his career by acting in Hindi films. His first Hindi film was Bhuvan Same. Then came other Hindi films like Ankur and Mrigaya. His first film, Bhuvan Some, won awards in 3 categories, namely Best Film, Best Director, and Best Actor. After the success of his first noteworthy appearance, Sadhu sir went on to act in some experimental movies like Ichhapuran and 27 Down Till Manthan in the year 1974. The risk that he took paid off as both the movies were regarded as landmark movies of Indian cinema. Sadhu Meherji's prominent works are, one of his remarkable performances was in Syam Bengal's first feature film, where he played the role of a dumb and daily alcoholic worker who uses sign of language to communicate. He is always regarded as one of the most popular choices of Sam Benegal and Mrinal Sen. He was generally given a role of a supporting actor in most of their movies. Sadhu Meherji is a popular actor as far as Odia and Bengali movies are concerned. Some of his more prominent work is Abhiman, Garonda, Kasturi, Aparajita, Mrigaya, and Desire, to name a few. As a director too, Sadhu Meherji received much appreciations. Sadhu Meherji is often regarded as one of the founders of parallel cinema. His role in Ankur won him the National Film Award for Best Actor. Meherji's dedication from the Odia movie is also noteworthy. He is one of those few who works for the development of cinema in general. His hard work and dedication were recognized by famous directors globally. The Padma Shri Award recognizes his talent and hard work. A huge round of applause, please.
ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେକ୍ସଟ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଝରଣା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଝରଣା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ 1945 ମସିହା କଟକ ସହରର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରେ ମିଶନ ଗର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଏବେର ବକଲି ଗର୍ଲସ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜରୁ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାର ଗୌରବ ପାଇଛନ୍ତି ଝରଣା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଚିତ୍ରୋତ୍ତଳକ ଦୀପକ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁଥିଲେ ଝୁମୁ ଅପା। ଆଜି ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କୁ ଝୁମୁ ଅପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଝୁମୁ ଅପା ନାଁରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଲେଖିଦେଇଥିବା ନାଟକକୁ ଘରେ ଖଟ ଯୋଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଟାଣି ମଞ୍ଚ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କେଉଁଠି ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବିନା ତାଲିମରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 1964 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ କଥାଚିତ୍ର ଅମଡ଼ା ବାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। 1965 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଲା ଜହ୍ନରେ ସତୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ମୀନା କୁମାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଝରଣା ଅପା ବା ଝୁନୁ ଅପାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଳି ହେଇଯାଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କ ନାଁରେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ 2-3ଟି ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ ସେ ପାଇଥିଲେ 2016 ମସିହାରେ। ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1997 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଲିଭିଂ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ 2011ରେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ 2011ରେ। ନାଉ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆୱାର ଡିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରଫେସର ହୋତା ଟୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ ଝରଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। জীবন যমুনা রে জুয়ার উঠে রে, জীবন যমুনা রে জুয়ার উঠে রে। সতী କିଲୋ ତତେ ପରା ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଲୁଚି ଗାଳି আসে রে Now I request Professor C.R. Sadangi to introduce Sabyasachi Mahapatra sir. We have with us Sri Sabyasachi Mahapatra, a talented writer, an eminent Indian film director, and an able producer in the realm of Odia cinema. He was born on 27th August 1950 at Lahedi. He had keen interest and attraction for performing arts from his childhood days that inspired him to pursue the career in this line, and ultimately he could become successful. Sri Mahapatra made his directional debut in film Bhoka in Sambalpur language that won International Jury Award at Jigjan's Film Festival in Spain. His film Sala Budha won 7 awards including
Best Actor award when it was screened at International Film Festival at Goa in 2013. His movie, Sri Jagannath, a mythological film, was released in 15 different languages of India in 2006. It's a very rare incident which is seen in this line. He directed another important film in Sambalpuri language named Adimo Bichara in 2014, and it won Best Odia Feature Film Award in 2062 National Film Festival. It also won Best Director and Best Actor Award in 20th Odisha State Film Awards. His project, Pahadara Luha, got National Film Award and Best Feature Film Award in 2015. Besides those, he had been conferred with so many other awards like International Jury Award, Orissa Living Legend Award, Sambhavana Oriya Cinema Award, and Ganakavi Samman in 2017. And besides that, he has also more number of things which I am unable to tell before you. We are very lucky today to get you among us while celebrating Platinum Jubilee 75 or 75 of the Sri Medical College, Cuttack. Now I request our respected Dean, Professor Dr. Datiswar Hota, to felicitate Sri Sabyasachi Mahapatra. महामन गुसई माने सभी तो जानी चन गला केते बछर हला वर्षा जायते रकम नहीं कल्याण करून ई साले हले ओए देई देई कार संपत सल्लान देख बिड़ी जतकी देबो सतकी उपजू थिबा बुझिलु ए दे पाइली न वाह बढ़िया पान पतरी धर तोर मां के मुई बियाह हिकरी आनी थाती हाँ हाँ को तुई तार संगे लमी आई थी तू अच्छा अच्छा बुझिली बुझिली तमे बाहाला बेलू तम स्त्री रो छुआटा थिला आउ से सांगरे आसतिला तमने से तम निज पुओ नुह वो के दिखना है भगवा ताके पाली चे पुसी चे बोर कोरी Now I would like to introduce our fifth guest, Mr. Nilabadhava Panda, who will also join us online. Yeah. Sri Nilabadhava Panda. A warm welcome to the most awaited conversation of the event, celebration of Platinum Jubilee, 75 years of the premier institute, SCB Medical College and Hospital, Cuttack. And as we know, the event just gets better when we have the man behind the path-breaking movies, and he is the pride of Odisha. Over 70 movies, documentaries, short movies that has got national and international recognition. The ace filmmaker, writer, director and producer. He is none other than the Padma Shri and the National Film Awardee, Mr. Neelamadhava Panda sir. Thank you. I'm honored to be here. Unfortunately, physically I'm not there, but I mean, we all know today that, digitally we connect people, so I'm very happy to be here. It's a great moment for Odisha. Thank you so much, sir. So as we know, you hail from the Subarnapur district, Western Odisha. So would you like to share some of your early childhood memories? Well, I grew up in a small village called Dasrajpur. That's across the river from Sonpur. I'm very proud that I had seen that point of time in a short span of life. I had seen that part of India and that time, how we grew up from that to here where we have reached. And the best part of my growing up age is living in a joint family of 30-35 members and the river Mahanadi. I think when you grow up on a river bank, it's literally the river
runs in your veins. And growing up in a farmer's family, what you see is actually how this world has formed, how our life is formed. A person who put the seed and you eat that fruits. But particularly for younger generation like you guys to know more, it's very interesting how in a short period of time world changed so fast. So till class 5th I studied in a primary school in my village, and then 6th and 7th it's called ME school. We used to walk 3.5 kilometer to another place in our panchayat headquarter called Panchmahala. So be it rain, just walking through the farmland, you reach the school, and absolutely there was no road at that point of time. And then 8th, 9th and 10th, I studied in Ulunda, which is our block headquarters school. So there was one bicycle which has changed from brothers to brothers to brothers. So I was the last one as the youngest child taking that bicycle to Ulunda High School. So it's about 9 kilometers going, 9 kilometers coming. So monsoon has the biggest memory of your childhood because it is like the whole world is yours, everywhere there is fish, but at the same time the pain you remember because every day on monsoon I get punished because I'm late to the school. That 9 kilometers journey is divided into mud, crossing a small water stream and crossing a little forest, okay, which is a daily exercise. And every second day my cycle is either the chain get cut or puncture, because that road is, And also like the disadvantage of being the youngest son that you have to take. The river and my bicycle has played a major role to what I have become. That's incredible, sir. Also, I was happy, I'm proud that I grew up in a joint family. In a joint family, you kind of see every kind of emotion. There's anger, jealousy, fear, love, everything. That built so much of strength to become strong. To make it a short journey, my son was 9 years old. So I took him to the village when he started talking and observing things. And he said, "Papa, you're a liar." I said, "Why do you say that?" He said, "Because everything is so good. There is road, there is phones, there is, cars, bikes in the village." And I said, "No, what I said was truth." I said, "How can it change so fast?" And that is Odisha today, that we changed so fast to become better. That's a great story, sir. And I still remember I was I think in class 4 when I first saw I Am Kala movie. So I happened to see that movie with my brother when I saw the movie, and I think I saw because of Gulshan Groverji, for which I remember. I still have the memory. So even I am not such a movie person. I don't watch, to be honest, I don't watch so much movies. But when I watched that movie, it kept me so hitched that I literally continued the movie. That was so emotional. And the last scene when Chotu went to school, I literally had tears in my eyes because that was such a heartwarming scene. That little child who just wanted to go to school, and at the end he went to school. And it's like a fan moment for both of us, and we never knew we'll be sharing a chair, the man behind the movie. So like, what makes you choose these unconventional topics? So I had a very interesting incident when I was 7, 8 years old. So I had, in the village generally, people who doesn't have children, they adopt a child. So there's 2 fishermen who didn't have children, so they kind of adopted me. So there was this guy called Halu Dada. So when we used to go to Sonpur, we used to go not by road because the road was broken and it's quite far. We take the boat with Halu Dada, go to Sonpur and come back, which is in the river stream and anti-river. So the whole time I could not sleep because he would tell stories. So eventually when I went to ME school, and one day he was asking, he said, "What do you want to do when you were a big boy?" I said, "I'll be like you, I'll tell stories." And that was the incident which kind of I realized that I can survive on this. And
that question stays with me. In 1985-86, first TV came to my village. My uncle got a TV, and whole village would see it. And that becomes the inspiration for me, that how a television holding the whole village. Even a mother, even a child calling mother for food, the father is calling son, nobody bothers. They all are so glued to the TV. I realized the power of this. And as a child imagination, I could never imagine that it was human who has created these shows, those who are walking and running in the TV. So there was an interesting image which came, how about this village, my village is in the TV. That point of time you can't imagine. So somehow I had never been a great student. I failed in class 8, then in graduation also. So in chemistry I got some 4.5 mark from 75. When I came to Delhi, I interacted with the cameraman, Odia cameraman, Bulda, and then I realized that it's also a profession, that they make money by shooting, by making films or whatever. That's when I realized how I wanted to say. But what I say is that journey from childhood, whatever I had seen, whatever the difficulty I had seen in families, in society, I realized that there are stories which is not seen in our cinemas and TV. Okay, but when I make I Am Kalam, nobody would have ever imagined that this will go to a theatre and so many people will see. And at the sacrifice of what? At the sacrifice of whatever I had earned till that point of time and built a house, everything we sold and made that film happen. I realized after I Am Kalam that how important it is to tell those stories which is important to the society. And cinema has a massive role to play in the society. That was one of the best example also for Indian cinema, how this kind of a cinema can have that kind of audience. And it was played in both, apart from theatre, it was played in both Netflix and Amazon, as well as it traveled to almost 60-70 international film festival. So I had seen that reaction of people in Poland, in China, everybody got emotional to the film. So that's kind of a validation for me that what I'm doing is right. Because before that it was largely documentaries. When I started my documentary career was as a cameraman I started in 1997. See, documentaries were basically living with people, experiencing their emotions, experiencing their stories. So eventually you gathered so much of story in your brain, in your emotion, in your soul, and unless you tell, you feel claustrophobic. So that's when it started, and feature films were the ways I wanted to tell to the world that here is what the society's reflection is. Like many of us came to know about APJ Abdul Kalam also by watching that movie only. So because he came at he was a personality there also, but we came at a later stage. When we started writing, and I wanted the child to follow a hero. See, the story came from I was shooting a documentary on child labor. So I spent almost a day in a toilet with a child labor who was collecting garbages, and 9-year-old child from Calcutta to Bhubaneswar train, 9-year-old child had so much to say about his dreams. I said, look at this, we are in a toilet and he is hiding from police to people to everything. He is scared, he doesn't have food to eat, but he had dreams. So dreams is something, whether it is Prime Minister's child or Amitabh Bachchan's child or Ambani's child or a child growing up in a slum, we have one thing, that is dream. And why I wanted to tell about dreams was because that's the only thing which made me survive, dreams. And rightly Dr. Kalam said, it is not dream what you see while you are sleeping, but something which makes you awake. So as you said, you made so much sacrifices for this movie. I am sure that after the movie became so much successful and by the response of the audience and people across the world, it would have definitely made you believe in yourself so much better. Means
it would have definitely boosted your confidence and your self, the vision what you have for the movies and all. It would have helped you to approach such movies more and more. First, you dream, you look forward to do something in your life. And the greatest moment for me, it happened that when I made a documentary and I saw it myself on the TV, okay? So that was my greatest moment. And then stories went on, I kept on making films. So for years, as ODRs, we had seen suffering. There was drought in Kalahandi, there was cyclones repeatedly, there is flood. We were known as, oh, ODRs are poor people, okay? ODRs are lazy people. When I went to Delhi in 1995, he said, where are you from? Now, Odisha. Oh, besides Bengal, fine. And the next identity is Kalahandi, जहाँ लोग काले होते हैं और बच्चे बेच के खाना खाते हैं. That was the identity which we had, okay? And from that to here, 99 cyclone happened. 2 years later, in 2001, I was to make a film for UNDP and Government of Odisha that please document, because these 7 districts which had cyclone effect, you remember 10,000 people died, and what a tragic moment we all had. What a to keep in history, to keep in your soul, that you will never heal from that. So for good 25 days we were shooting, okay? Of course, there is houses have been given, for farming they had given support, for businessmen they have given something and all that. And we were almost finishing shooting and I was hopeless. I said, I still haven't got the story. And the next day we were about to leave, and suddenly I recall that we met this woman nearby. She had something, she said, so I just remembered that she was pregnant. When a woman conceived, that is the biggest hope, okay? So we went back to her and she narrated the story. So 2 years back, when cyclone hit her village, her husband was away, her husband was in Cuttack, okay? And her mother-in-law and 2 children taken away by the sea. So she had lost 3 lives. And when husband came back, after 3-4 days of cyclone, husband found her in a very bad condition near a tree. So finally she survived. So after 2 children, she had done tubectomy. And so for 2 years they were childless, 1.5 years. And looking at the condition of the state and everything, she went back to SV Medical, reverse tubectomy, and she is pregnant again. She said, no. I said, you're not scared that another cyclone will strike? No. I think we have, this is life. We have lost something, but there is a hope that I wanted to give birth to this child and live a new lease of life. So that's when I would say there is a great moment at that point of time. I said that there is so much of strength we as community have. And that has what has made us reach today, 2021, when the country feels blessed to have people like us. Odisha has supplied oxygen, Odisha has been example of how we fight disaster. Odisha has set up many examples that Kalahandi has become Sabujahandi. So Kalahandi today produced so much of rice. We were a rice deficit state. Today we are a rice surplus state. We are giving rice to other states. So I feel blessed to be born in the land of Jagannath. So the soul connects with Puri. Our whole power, everything, energy we get from Lord Jagannath. Lord Jagannath. I can ask you, like, normally Odia people don't dream about being a director or a producer. They don't take that step. Plus, they have not seen so much successful people around. How did you manage your life? It would have been very difficult when you went to Delhi and Bombay. And firstly, convincing your family that we are going to do a work behind camera, which generally in Odia families, we don't dream of pursuing creativity, pursuing art. When I failed in graduation, I told the family that there is, I can do a small job and little study. So I went to study in National Institute of Sales and Marketing. It's like a small institute
which is generally a undergrad course, 1 year diploma. So the family supported. They said, okay, you go. I never said I'm going to work in film or anything. And when I left for Delhi, I didn't know what to do because I knew that I'm not good at study. So that certainly won't work for me. And so if you remember, 1995 is the first mobile phone came to India, okay. That was 94, 95. And I reached there, and imagine I was studying in Sonpur College. So means we never had like now, or somebody growing up in Jharsuguda or Rourkela could have some sense of speaking Hindi or understanding Hindi. We never interacted in Hindi also, forget English. And guess, after 1 month, I become a marketing person, door-to-door marketing to sell mobile phone. And the first mobile phone I sold was to Mr. Chatterjee, who have founded IIPM, Indian Institute of Planning and Management. That made me believe that I can survive in the city. And then I got to know somebody working for Doordarshan, and he made me see a camera, how they shoot. I said, this is what I had been looking for. I said, can I become an attendant, so pick up camera and machines and everything, helping picking up his boxes, tripods, cameras, everything. And I started learning myself. So I have never gone to a cinema college or anything. So I didn't tell my family anything about it for good 1.5 years what I was doing. No, because we were young. So if anybody get to know, they will say that you come back home. So within 2 years, I made a nice establishment and become an independent cameraman for documentaries. That's my first stepping stone to cinema. And what was your response of your family first time you said, when you said that? No, they said, no, nothing doing, you come back. Of course. But after I made little money, so they were happy. Yeah. See, end of the day for our middle class, low middle class family, all matters is you're making little money and not doing anything wrong in your life. Yeah. Of course, they didn't understand what I was doing. They would never believe that I would do something like that. It's actually all surrounded around this financial, that we are getting a good, paid a good amount or not. But getting a medical seat is outright yes. From family to society to everybody. Relatives and all, everyone is really happy actually. So by now it seems like two doctors of medicine are having a conversation with a doctor of the society. So how would you like to say, means what impact does socially powerful cinema has to the Indian society as well as to our generation people? The kind of cinema I do, I entertain you, at the same time I give a message which when you go back home, it plays in your mind. Literally my cinema starts when you finish the film. Yeah. While you're watching it just in little entertainment, but when you finish it impacts you more. So if I start the journey of cinema, if you see all my films apart from the documentaries, so I made I Am Kalam, which is on the unprivileged children and education. Then I made a film called Jalpari, which is on female feticide and women rights. Okay. Then I made Bablu Happier, which is about youth and HIV/AIDS. Okay. Then I made Kaun Kitne Pani Mein, which is the whole world is saying that the next war will be water. And I set an example of Kalahandi about 2 villages. So when the upper village, they say, so how they thrown the people who were working in the village and saving water, and after that how they suffered for water scarcity. Then Kadbi Hawa is about extreme weather conditions and climate change. Halka is on rights for a child to toilet, okay, the basic need, and it was a very interesting story. Then Kalirawati, my Odia film, is about, it's literally the future of climate change. That's a disaster we seeing, and it is the first film which is dark and hard hitting, and it is no hope kind of a film, because I wanted audience to have that fear what the world has seen, because it is based on a true story. So in Kendrapada there are 7 villages which is on the sea now. So when I had witnessed that when in 2006 the hand pump we used to drink water is now inside the sea. So that fast the water is, the sea level rise is happening.
So unless So amazing. This interview we saw, and the interviewers are our boarding students, not journalists. Such an amazing story we came to know from him directly from Mr. Nilabadhava Panda, an Indian film producer and director. So everything about him we could know and from him. And now I will request Junu Appa to say few words. Yeah. We'll connect to the online. Okay. So now we'll listen to Sadhu Meher sir. Sir, sir କହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିବସ। ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ପ୍ଲାଟିନମ ଜୁବଲି ମନାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ଏସସିବି କଲେଜର ଡିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଡକ୍ଟର ଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏସସିବି କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରୋନା ଆସି ଇତସ୍ତତ କରି ପକେଇଛି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଏବଂ ଏହି କରୋନା କାଳରେ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଥିଲି, ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାବରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କାଳ କଟେଇଛି, ମୋର ମନେ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍। এই করোনা কাଳରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ଯେତେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଡାକ୍ତର ମାନେ। କେବଳ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ନର୍ସେସ୍ ମାନେ, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କରୋନାର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେଇନି। ପୁଣି ବିଦେଶରେ କରୋନା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ ହେବ କହି ହଉନି। ସରକାର ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଚଳ, ହାତ ଧୁଅ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। 2 ବର୍ଷ କଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଜାଣି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମୁଁ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆକାରରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ବିଶେଷ କରି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ମୁଁ ଡେଡ୍ ବଡି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଢୁଥିଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରିଛି। ଏପରିକି ବମ୍ବେକୁ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ମୋର ଚାଲିଛି। ବମ୍ବେରେ
आमर ओडिया संस्था गोटे अच्छी जगन्नाथ कैंसर एड फाउंडेशन से मु भाइस प्रेसिडेंट 10 वर्ष काल काम करी तापर ब्रजगौरी ट्रस्ट आ गोटे ओडिया संस्था से माने मध्य कैंसर पेशेंट मान काम कले मते से माने जगन्नाथ कैंसर एड फाउंडेशन नहीं कि मते प्रेसिडेंट करिकी रखिले एवं ब्रजगौरी ट्रस्ट प्रेसिडेंट आकारे मो 8 वर्ष काम करता एबे भी प्रेसिडेंट आकारे काम करूची एवं ओडिसा रे एतो किछि सेवा दरकार पड़ुची मु बॉम्बे रो थाई कि मध्य सेठी गोटे वॉलंटियर ग्रुप तैयारी करिछि जो माने जाइकि विभिन्न रोगी सेवा करूछन्ति टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल रे मोर अभिज्ञता अनेक प्राय कहबाकू गले 18 वर्ष कैंसर पेशेंट संगे मोर जोगाजोग अनेक तेरे बड़ दुख लगुच जे आमर ओडिशा रे बरगढ़ जिला गोटे एमती जिला अच्छी जो महामारी आकार रे कैंसर पेशेंट हठात बाहरी पड़े कैंसर रोगी हठात बाहरी पड़े एते बेसी परिमाण से बाहरले जे चिकित्सार अभाव जदि गोटे कैंसर हॉस्पिटल हुए ताहले मते कहबी जे बरगढ़ ही राइट प्लेस और या को ध्यान कहीं दौना कहीं आमर ओडिशा सरकार ध्यान दौनी बरगढ़ लोके मध्य जेते चेष्टा कले मध्य साहाय्य पाई पारु नाहंती एवं कैंसर पेशेंट संख्या बरगढ़ जिल्ला रे एतकी बढ़ी चली समग्र ओडिशा रो अधा पेशेंट बोधवे कैंसर बलांगीर जिला एवं बरगढ़ बाहर बॉम्बे रे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल रे जते हमर आलोचना हुए अनेक प्रश्न पचारिसी डाक्टर मान को जे कैंसर रो मूल कारण कौन से माने अनेक गुड़े कथा कहले किंतु जते मु कहली जे ओडिसा रो काहे कि कैंसर पेशेंट बेसी आउछन्ते तार कारण कौन से कहले जे ओडिसा लोके जत्न नौ नाहंती शरीर रो पान खाउछन्ती मद पिउछन्ती आउ सेति पई ओडिसा रो बेसी कैंसर पेशेंट आउछन्ती जदि एटा सत जोटा कि बॉम्बे रे आलोचना हेची ओडिसा रे आलोचना हेची ना हेइनी मो अज्ञान मो किंतु एई कथाटी जदि सत ताले मो ओडिसा सरकार को अनुरोध करिबी जे से अनेक मीटिंग आयोजन करंतु और लोकों को सचेतन करंतु जेमती ओडिसा रु कैंसर दूरे जीवो आज मोर परिवार मध्य पीड़ित मो भाईंकर नाती कटक एवं भुवनेश्वर रे चिकित्सा पाउथला कारण ताको ब्लड कैंसर हेइथला एवं ब्लड कैंसर एमती हला कोन हला मते जाने ना किंतु एतिकी जाने जे आज को 12 वर्ष हेबो से मद पिउथला मु जेते थर मना करिछि और कथा सुनिनी तार बापा कथा सुनिनी घर कौन सी मेंबर कथा सुनिनी मद पिउथला एबे 4 दिन हला से भुवनेश्वर रे प्राण त्याग कला से कैंसर रे एवं बॉम्बे रे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल रे हो बा ओडिसा रो कौन सी हॉस्पिटल रे हो डॉक्टर समान संपर्क करे मु बहुत आसीछि एवं आन संगे बसी विभिन्न आलोचना तांको पाखरु किछि सिखि जब संभव साहाय्य करिवा रोगी को साहाय्य करिवा इ दिगरे मोर अनेक इच्छा तबे
आज आम जो समस्ते उपस्थित होती एससीपी मेडिकल कॉलेज प्लाटिनम जुबली मु विशेष करी कहली जे डॉक्टर माने होचंती रोगी मानक पई भगवान गरीब रोगी पई तो निश्चित रूप से भगवान अते एससीपी मेडिकल कॉलेज आज को 75 वर्ष धरी केते हजार डॉक्टर से प्रोड्यूस करिसंती एवं केते हजार डॉक्टर ओडिसा रे एवं ओडिसा बाहर जनसेवा करिसंती तो एससी कॉलेज रो वर्तमान पाठ पढुतबा छात्र छात्री गण कर शुभेच्छा मु कामना करूची हमको अभिनंदन जनाऊची जो माने मेडिकल साइंस को पसंद करी एससीबी कॉलेज रे एडमिशन नहीं चंती सही स्टूडेंट मानकर भविष्य उज्जवलमय हो समाज जीवन में सफलता लाभ करंतु आज ये शुभ दिवस रे एटा ही मोर एकमात्र प्रार्थना जगन्नाथ पाखरे और सेमाने जीवन रे सफलता लाभ करंतु एति कही समस्तंकर शुभेच्छा कामना करी मु रहूची आज मते एससीबी कॉलेज तरफ डीन जो आकारे संबर्धना जणेले से मत धन्यवाद दूची एते दूर थिले मध्य से मते मने पकाई संबर्धना जणेले से धन्यवाद। आज्ञा नमस्कार मुई डॉक्टर होता ही कहूली आपण हेले आमर आज्ञा गौरव ओडिशार एवं ई दिने आमे केंती आपन को भूली पारमु जेतले ओडिसा रे श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज रो प्लाटिनम जुबली होचे ई टाइम ते आमे केंती भूलमु आपन को आपन तो हमको बहुत किसी कहले खाली मोर गोटे कथा कहबार अच्छे ई दिन जेन आमर 75 होचे आमर 75 प्लाटिनम जुबली आपण मानकर आपनकर काण रहबा जे आकु आउ 25 वर्ष भितरे ओडिशा मेडिकल कॉलेज रे आउ काण उन्नति हे परबा आपन दृष्टिभंगी रे काण हवा ये पदे कहि कि आपन आपन को हमें छाड़ देमु हल्का आउ 25 वर्ष भितरे काण उन्नति हबार आपन चाहूछ एससीबी मेडिकल कॉलेज रो एससीबी मेडिकल कॉलेज रो उन्नति मु चाहूचे एवं एससीबी मेडिकल कॉलेज ठीक रास्ता रे ही चली छि एछरे कौन से संदेह नहीं केवल जदि भूल भटक रहउछि आम पब्लिक ऊपर रहउछि गोटे घटना मु कहबी इंदौर रे जते बेरे किछि जन डॉक्टर्स एवं नर्सेस स्लम एरिया को जाइए टीका लगाउथिले सेते बेले सेमाने तांकु मिसअंडरस्टैंड करिकि पिटिबा पाई बाहरले एवं गोड़े गोड़े पत्थर गुड़ाक टेका गुड़ाक फोकले अति दुखर सहित कहूची जे कोरोना टीका जेतले नउछंती अनेक लोक विशेष करी अन्य विभिन्न जातिर लोक आपको मिस इंटरप्रेट करुचंती कहउचंती जे टीका नहीं गले मृत्यु हेबो टीका नहीं गले संतान जन्म करने शक्ति चली जीवो टीका नहीं गले मनुष्य दुर्बलता आसीजीव यही धरण प्रचार चली डाक्तर मानकर कौन सी कर्तव्य किसी ना कर्तव्य अच्छी आमर नागरिक हिसाब से आमर जे आम लोक केमती बुझाइबू अतएव आसंता 25 वर्ष भितर एससीबी मेडिकल कॉलेज रो जत्ते छात्र छात्री बाहरिबे सेमान को शुभ मनाउछि सेमाने तांकर ड्यूटी रे जिबे किंतु पब्लिक टा बुझिबा कथा डाक्तर मान को बुझिबा कथा डाक्तर मान परिश्रम कौन तांकर
से केते परिश्रम करछन्ती डे नाइट गुटे पेशेंट को चिकित्सा करबा पई उजागर रहउछन्ती ए सब गुडा को पब्लिक बुझिबा कथा आमे माने बुझिबा कथा तो छात्र छात्री मेडिकल लाइन रो छात्र छात्री के बा डॉक्टर एवानको करे कौन सी किसी भूल भटक नाही से तांको ड्यूटी ठीक हिसाब रे करि जाली छन्ती अते आपण हेले डीन प्रिंसिपल आपण ठीक रास्ता रे स्टूडेंट मान को चलाउ छन्ती एवं स्टूडेंट माने जते ओडिसा रु बाहरी छन्ती समस्त तांकर तांकर निजर निजर कर्तव्य रे सुनाम अर्जन करछन्ती बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आपण आमको जेन सब उपदेश गुड़ा देले आमे अजित सेठी रही कि you have stayed there and you have given the opportunity to us to have an interactions with our Padma Shri Sadhu Meher and we feel really happy. Ajit, we can disconnect now and other proceeding can continue. Thank you, sir. Now I'll request Jharana madam to share some of her experience, struggle as a woman to come to this level, and also how will you see our SCV after 25 years. Ma'am, এই সুন্দর নিমন্ত্রণ পাই মু আপন মানক নিকটরে কৃতজ্ঞ। এই পরিণত বয়সরে ঘরু বাহারিবাকু তো ইচ্ছা হুଏନି কিন্তু ଆପଣ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ମାମା ଯାଅ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ତ ଲାଗିବ ବାହାରକୁ ଯିବି ଡାଏସ୍ରେ ବସିବି ଭଲ ତ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ନା ତୁମକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭାବିଲେ ସେ କେଉଁ କାଳେ ମଲା ଜହ୍ନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଅମଡ଼ା ବାଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଥିଲି। ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ବା ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ସତରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅ। ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପାଇଲଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ଡାକ୍ତର ହେବାର କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲି। ଆମେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଏମିତି ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀ। କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖୁଡ଼ି ଡାକିବେ ମୋତେ କହିବେ ତା କଥା ବୁଝିଲୁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଥିଲି ଆହୁରି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ଶିଳ୍ପୀ ହେଲି ଆକାଶବାଣୀରେ ଚାକିରି କଲି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଚାକିରି କଲି ଏବଂ ତା ସହିତ କେତେ ଅଳ୍ପ ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ନୁହଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲି କାହିଁକି ନା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ସେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେଉଥିଲି ଆସୁନଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି ବହୁତ ବାଜେ ବାଜେ କଥା ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ତ ଘରୁ ବାହାରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କେବଳ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲି ଆସୁଥିଲି କୌଣସି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କୌଣସି ବାହାଘର ଭୋଜି ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରେ ତାକୁ ଭଲ ଆଖିରେ ନେଉନଥିଲେ।
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, କେତେ ବଦଳିଗଲା ସଂସାର। ଆଜି ବେଶ ଭଦ୍ର ଘରର ମାଆ ମାନେ ଆସି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଅଛି, ଟିକେ କହନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ। କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଯେ ଆମେ ଝିଅମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ପଛେଇବା, ଆମକୁ କାହିଁକି ସମାଜ ଛାଡ଼ିବନି, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରାଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଥିଲା। କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ତାପରେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲି, ଘୋଷିକା ଚାକିରି, ଆକାଶବାଣୀରେ ଆନାଉନ୍ସର। କେଉଁଦିନ ଭୋରରେ ଡ୍ୟୁଟି, କେଉଁଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଡ୍ୟୁଟି, କେଉଁଦିନ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ଶିଖିଲି ସମୟ କ'ଣ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାଟା କ'ଣ। ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା ଥାଏ, ସେଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇ ଆମେ କଥା କହୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ କଥା ଶେଷ କରୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଏମିତି କାମ କରି କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମଟା କରିବି, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯଦି କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ଅଛି, ମୋତେ କୁହାହେଇଛି 5ଟା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ହେଲେ ବି ଆସି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବି, ମୋ ପାଇଁ କେହି ଅପେକ୍ଷା ନ କରୁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ବିଜ୍ଞ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ପୃଥିବୀରେ ଏତେ କଥା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିଛି କିଛି ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତା'ର ଫ୍ଲାଇଂ କଥା ଗପେ, ମୁଁ ଆବାକାବା ହେଇ ଶୁଣେ, ତୁ ଏମିତି କରୁ, ତୋତେ ଡର ମାଡ଼େନି, ମେଘ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛୁ, ଡର ଲାଗୁନି? କାହିଁ ଡର ଲାଗିବ। ସୁତରାଂ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରଫେସନ୍, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଅନାଏ ଆଉ ସେ ତା ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖିଦିଏ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଭାବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ, ଏଥର ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ, ସେଇ ସମୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ସମୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା କ୍ୱାଲିଟିର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟସ୍? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ତାହା ଅଛି? ଆଜି ଝିଅମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନୁ, ଆମେ ସାଲୱାର କମିଜ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ବଦଳେ, ସେ ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷମାନେ ରହନ୍ତି, ସେଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ସେମାନେ ଆଗେନ୍ତି, ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି କରନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କରନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁ। ତ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହୁନି, କହି ବସିଲେ ବହୁତ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେଇଛୁ, ବିଶେଷରେ ମୋ ବୟସର ଯେଉଁମାନେ, ଆମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବୁ ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭରସା ନେଇ ଆମର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଲଭ ମନ ନେଇ ମୋର ଶିଳ୍ପୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତା'ର ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ।
ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। Thank you so much, Junoba. I'm truly touched by your voice, your speech, and your feelings for others. Actually, ମୁଁ ଏଇଠି 5 minutes ଠିଆ ହେଲି by these video talks. ମା ମଲ୍ଲି ଭିତରୁ ଡାକିକି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଝିଅକୁ କହ ଯାଇକି ଭିତରେ ବସିବ, ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହେଲାଣି. So that shows her nature and tender feeling for others. Thank you so much, Appa. Thank you. Now I request Prasad Nanda sir to share his experience. समस्त को नमस्कार. मंच उपरे डॉक्टर होता जहाँकर व्यक्तिगत अनुरोध रे मुझे आसपे बाध्य होइछि. मंच उपरे ए 75 पार होइथिबा मु एवं मोटू आउ टिके आगे जाइथिबा झुमुदी झरणा दास एवं मो सान भाई सब्यसाची ओ मो सामने आपण माने समस्ते. मु जानिनी आपण मोटू कौन शुणा चाहती, किंतु जहाँ भी कहि अल्प कहि क्या गुड़ाए बेसी कहवा को इच्छा थिले भी भल लगे शुणा लोक को. एक कथाटा आम भलकरी बुझी जाइछु. कौटू आरंभ करी मुझे जानी मुझे आपण मैंने जानवा चाहूे मुझे गोटे मजा कथा कहूँ. मुझे छोट पार्ट कर सारिक नुआ हीरो होता है चलचित्र रे मु हीरो होता है. मते गोटे ऑफर आसिला आ तुम आस आम फिल्म रे पार्ट कर. बाबूलाल जोशी कहले मुझे हाँ ठीक अच्छे. से कहानी कहानी मुझे शुणिली मुझे कहली हाँ ठीक अच्छे. आमको कौन कहानी कौच आम कौन कहानी शुणिले जीवु न जीवु किसी न कहले भी तो आम जीवु. कारण 3 वर्ष 4 वर्ष गोटे फिल्म होती डका होता किए मना कर. खाली कौतूहल दृष्टि पचारि जे मो हिरोइन सब किए रे. कौतूहल दृष्टि किंतु आमे जोटा कहबू बा जहाँ को कहबू से नेबे एमती कथा नहीं. खाली कौतूहल दृष्टि से कहले आज्ञा झरणा दास मैडम राजी होती सी करेंगे. मुझे झुमुदी अरे सी तो मोटू 3 वर्ष बड़ सी मो हिरोइन केमती हम. कहले नाई से हे से 3 वर्ष बड़ जे से 3 वर्ष कम देखा जीवा काम आमर तुम छाड़ भूल जा. आउ गोटे तादे 3टी हिरोइन. मुझे अरे बापारे आउ जन हिरोइन किए ना से होती गीता दत्त सी मोटू 4 वर्ष बड़. मुझे कौन कथा से चलचित्र ना थिला अदिन मेघ. आपण मैंने समस्ते जदि अदिन मेघर से पुराणा गीत कभी देखती देखिए सेटा हूँ गोटे रोमांटिक सॉन्ग मोर आउ झुमुदीर. कौन से गीत यही भरा जनराति. यही भरा जनराति गीत जदि केतबेले आपण मैंने देखिए मो मुहरे रोमांस बिल्कुल नहीं. मु खाली झुमुदी को अनईची काले से मत गाड़ी दब हे एत पाकू कहीं आसचु. यही सब कथा जदि आपण मैंने शुणा चाहती ताहले आपण मानकर संध्या टिके टिके मजा लगे मजालिया संध्या हम. ता छड़ा तो अधिक किसी दे पारबनी. जीवन सारा आम मैंने गोटे काम करचु से हूँ एंटरटेनमेंट. आज भी ए बयस माइक धरिकी बसिकी कहबार अभ्यास नहीं. एंटरटेनमेंट अधा हो. झुमुदीर गोड़े पेन हो तेणु से बसिकी कहला
मो गोड़े पेन हवा आरंभ होइछि मु एपर्यंत आसी पारुछि। मूल कथा हूँ आज्ञा पिलादिने माँ दरकार। जन्म हेले माँ नथिले से पिला बढ़िबो केमती। माँ आश्रा होछि माँ पिलार आश्रा होछि माँ। टिके बड़ हेले बापा दरकार। बापा पैसा दरकार से शिक्षा पढ़ाइबा दरकार सी ताकर गार्डियनशिप दरकार। आमको कौटी भल मंद है आमको सुरक्षा देवा दायित्व तांकर। स्कूल को गले शिक्षक दरकार। पाठ न पढ़ेले किए पाठ पढ़ेबे हमको। ताऊ किसी समय पर पाठशाला पढ़ी चाकरी कले तापर स्त्रीटिए दरकार। तापर पिलाटिए दरकार आमर बाप माँ हवा दरकार। एवं ये जो बयस आसी पहुँची गला परे आमर आउ केही दरकार नहीं। आम खाली डाक्तर दरकार। अरे एत जोरे पेन होची दांत जे मु राति सारा सोईनी मोर घरे क्या दरकार। सकाळ हेले केमिति दांत डाक्तर दरकार। पेट पेन होची एते जोर रे मोर आउ केही दरकार नांती। टिके फोन लगा को डाक्तर को पाखे कथबार्ता कर। विशेषकर अनंग द्विवेदी आम डाक्तर। अरे अनंग हाँ भाई ना कौन है ना ये प्रोब्लेम है। तो मूल कथा हूँ आपण माने शेष बयस समस्त को दरकार। आमे मझा मझी समय जितेबाला आपण मन भल थाए ताको आउ टिके उत्फुल्लित करने आम चलचित्र करूँ। किंतु आमे सबु समय दरकार नुह। दरकार आपण माने। मोर मन अच्छी आज को ठीक आज जोटी बसचे तार 63 वर्ष पूर्वे 63 वर्ष पूर्वे मु मेडिकल कॉलेज आसती तांकर एनुअल ड्रामा फंक्शन रे। से अक्षय महांती काश्यप अक्षय महांती दी जन जड़े गाइला वाला जड़े होचंती नाटक। से बहुत भल डायरेक्टर थिले। से एमितिया सब नाटक करुथिले सेतबेले एई मेडिकल हॉस्पिटल कटक स्टेज रे जे चारिआडे चर्चा होउतला। जेतिकी ड्रामा है ताठू 5टा फिल्म हो सारी। प्रथम ड्रामा होता ये परवर्ती काल में फिल्म हो सारी। जे सी राइटर लिखिदे गोटे पिला दरकार आ पिला ऊपर कहानी कर देइछंती। सेतबेले डाक्टर गोविंद बाबू थिले डॉक्टर बसंत कवि थिले अन्य डॉक्टर सुखलता महांती थिले। एमाने समस्ते थिले। तो से कहले कौन करवा आमर तो ये कॉलेज रे छोट पिला कौट मिले। से खोजाखोजी कर जाई नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन तरफ मत अक्षय महांती धरिकी नहीं आसिले। मुझे आसी पाठ कली से प्रथम से मु फिल्म रे पाठ कर न था विभिन्न मंचर खाली करुए। तेणु एठिक मोर आसबार इच्छा बहुत थाए। कारण पिला दिने अभिनय करिवार मोर जो निशा थिला से निशा एठू प्राय पाखापाखि एठू ही आरंभ है मो जीवन रे। अभिनय कलु एते वर्ष एते फिल्म कर सारा पर सबू कर सारा पर आज लगुच जे मत आहरी भी करने को बाकी अच्छी। मत जो 28 वर्ष है से मु डायरेक्टर हो गली। मु भाविली मु टाइम मिलियनेयर। जो 28 वर्ष मु डायरेक्टर हो माने मु केते कौन करी मोर जहाँ इच्छा अच्छी सब करी कर छाड़ी। सब कर सारा पर मु देखिली जे आज 75 वर्ष बयस मु भावुची आउर तो बहुत अच्छी बाकी मु करि पारि नहीं। ता माने मु टाइम मिलियनेयर केमती हेली। मु टाइम मिलियनेयर नुह। मु देखिची से सूर्य सकाळु आसती संध्या बेले जाती पुणी मु देखिची मो बापा नहीं जाती मते
कहते चाल सूर्य नमस्कार करूँ मु देखी जे से सूर्य आसुच्च मो बापा नहांती से माँ नहांती कई नहांती आमे अच्छु पुणी आम काली सकाल नथु तेणु आम मनरे जिते इच्छा थाए आम सब पूरा करूँ ना पूरा न करूँ किंतु आपण मान सामने रहिले बा आपण मान भलिया लोक देखा हेले बा डाक्तर साहब देखिले जे कहले जे आ पिलादिने आम आपणकर छवि देखीचु किछि इंजीनियर बा आउ किछि लोक माने कहते जे हे प्रशांत बाबू आपण मानकर फिल्म देखी देखी आम बड़ होइचु ये सब आनंद लगे अच्छा मु ता माने किछ करिछि ये जो अवार्ड फवार्ड केते पाइछु कौन करिछु ए विषय जो आपण आमर परिचय देला आम परिचय सेठी नाही अवार्ड रे आमर परिचय नाही आमर परिचय अछि आपण मानकर आम प्रति स्नेह सहानुभूति आपण मानकर सबु बेले आमको भल पाउथुवार गोटाए मन तेणु आउ विशेष किसी मु कहबाक चाहे नहीं आपण मैंने जदि प्रश्न किसी पचारती तार उत्तर मुझे देदेवी प्रश्न पचार आरंभ करते गोटे छोटिया प्रश्न मो तरफ कौन राजनेता रु अभिनेता ये जो यात्रा ता संबंध किसी ना अभिनेता राजनेता से उल्टा जस्ट अभिनेता फ्लैश आपण अभिनय छाड़ी नांती ना मो अभिनय जमार छाड़ी नहीं किंतु मु गोटे कथा खाली आपण मान कही दिए जे गोटे समय थिला जेतबेले आंध्र रे बाहर अन्य प्रादेशिक भाषा रे जो माने फिल्म रो गोटे स्तर को जाइथिले से माने राजनीति को पळे आसुथिले आमर सेमती धीर भाई ठिया हेले अक्षय महांती गीत सी भी एमपी ठिया हेले शरद पूजारी सी एमएलए पे ठिया हेले तांको बिजू पट्टनायक निजे ठिया कले हेला नहीं तो एमती गोटे चारिआडे धारणा हो गला जे एठी आमर ओडिशा रे हबो नहीं और सेही कथाटा मते भल लागेनी हबो नहीं बोले कौन चेष्टा करवा हबो निश्चय तेणु एमती गोटे भावना नहीं नहीं कि भीतर पशिगली पशु 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 पशिगली आ किसी कहबार नहीं तेणु अभिनेता तो तेणु राजनेता हबार असुविधा किसी ना कारण आमे होचु नगण्य कलाकार आमे सेठी जाई देखिलु सेठी जगन्य कलाकार सब अच्छा तेणु तेणु मु अभिनय राजनेतारू अभिनेतारू राजनेता हेली मु किछि जानिली जे किछि अलगा जगह को आसी नहीं मु सेही अभिनेता ही अच्छी अभिनेता मान भितर ही अच्छी तेणु मो जीवन चली से बाटे बहुत बहुत धन्यवाद सर आज्ञा टिके समय स्वल्पता जो आम ये प्रश्नोत्तरटा सारिबा जदि आगू हम आहरी भी आम कथबार्ता हाँ आम आगे अच्छा ठीक अच्छे समस्त को नमस्कार थैंक यू सो मच सर आपण पेसिमिस्टिक जमा भी हेबेनी वी होल एससीबी मेडिकल कॉलेज एज यू आर मैचिंग विथ अस we wish you a very healthy great future for another 25 years so that you can fulfill all your dreams which are left behind. So we same centenary exactly. for the SCB centenary. Exactly. आपनु सेबे भी डाकिबो हमें. Exactly. Thank you sir. Now I request Sabyasachi Mahapatra sir to share his experience. समस्त प्रथम नमस्कार मंचरे बसथिबा प्रिंसिपल डॉक्टर दत्तेश्वर होता प्रशांत भाई झुमु अपा आओ सामने बसिथिबा समाजर नमस्य डाक्तर माने एवं जो माने डाक्तर हबाकू जाउछंती भविष्य रे समस्त को नमस्कार। प्रशांत भाई कही सारा पर से एते सुंदर कथा कहती एते सुंदर कहानी लिखती एते सुंदर डायलॉग लिखती अभिज्ञता मोर अच्छी कारण मोर प्रथम फिल्म सबु मायर बायर नायक प्रशांत भाई थे 1986 रे से फिल्म रिलीज होता एवं
प्रथम निर्देशना मोर थिला एवं गोटे बड़ भाईर कर्तव्य नहीं पूरा मो कांधरे हाथ देकर से चलते से तेणु सब बेले मो मन रखे। द्वितीय कथा आज मो पाई गोटे शुभ दिन कारण आज हूँ माणबसा गुरुवार एवं माणबसा गुरुवार को लेकर मु जय जगन्नाथ फिल्म करी एवं से पुणी 15टा भाषा रे एवं से फिल्म को बॉम्बे रे रिलीज करथिले शाहरुख खान। तेणु माणबसा गुरुवार जिते बड़े आसिले मोर से कथा मन पड़े कारण समग्र पृथ्वी रे गोटे दिन रे रिलीज होता से फिल्मटा 15टा भाषा। आओ मो कृतज्ञ डॉक्टर दत्तेश्वर होतांकर पाखरे एवं प्लाटिनम जुबली सेलिब्रेशन समस्त सदस्य पाखरे कारण मते एससीबी मेडिकल कॉलेज भलिया गोटे मंच को आसवा को निमंत्रित करिसेंते कारण यही स्टेज को आसवा को मते 30 वर्ष लगला कारण जिते बड़े आम यंग थिलु नाटक करूँ बाल्यावस्था तो छाड़ू जिते यूथ समय सेते उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र थिला एवं मु वेस्टर्न ओडिशार प्रथम एप्रूव्ड आर्टिस्ट थी। आमे आसिक्री कटक रे थिला टीवी स्टूडियो सेठी 7 दिन रिहर्सल करके रेकर्डिंग करथलो एवं से रेकर्डिंगटा ब्लैक एंड व्हाइट संबलपुर टेलीकास्ट होता। सेमती प्रथम थर मु आसती अनंग भाई अच्छा बोधे 74-75 हम सेते बेले 2 जन डाक्तर संगे मोर परिचय है डॉक्टर अनंग द्विवेदी और डॉक्टर चित्त मिश्र ओडिशार सब वरिष्ठ कलाकार थे बाबी बाबू प्रिय बाबू अक्षय महांती काश्यप जार कथा कहते बक्सी जगबंधु विराट नाटकटे होता आउ जन अक्षय महांती निर्देशन देते दूरदर्शन। मु तो आगुरी शुणी मेडिकल कॉलेज नाटक कथा तेणु सम्मान बोध बहुत थिला मोर जे केबे जाइकरी मेडिकल कॉलेज नाटकटे होथो मु देखिबी कारण नाटक प्रति आमर दुर्बलता थिला एवं आज पर्यंत केबे आसी पारि नथिली आज आसिली एवं अनंग भाई को कहली मत टे स्टेजटा टे देखे दियो जो मिनटे डेरी हो गला से मत नहीं देखेले से स्टेजटा जो थी नाटक सब होता। तापर समय क्रम परिचय होती डॉक्टर बसंत महापात्र सागर मु प्रथम एसोसिएट डायरेक्टर थी तेणु बहुत प्राय 20टा फिल्म एसोसिएट डायरेक्टर तेणु राम बलराम बोली गोटे फिल्म से डॉक्टर गोविंद सेनापति डायलॉग लिखुते अनग भाई मु जाकरी दिन दिन घरे बसलु तेन मेडिकल को बहुत समय जीवा आसवा रही मोर आम से कटक ही कैंप होता नल दमयंती गोटे फिल्म करूँ से डॉक्टर गंगाधर बेहेरा करते एक्टिंग तेणु ये मेडिकल को आसवा डाक्तर मान संगे आत्मीयता हवा यहाँ प्राय बहुत वर्ष है मोर चली आसी आओ समस्त गोटे दंभ बड़ मेडिकल गोटे विश्वास गोटे आस्था एवं गोटे विश्वास जगह होते समग्र ओडिशा पाए एठू जो डाक्टर माने प्रोड्यूस होती विश्व स्तर में ना कर तेणु से दुर्बलता थाए समय एमती होती जे वर्तमान मु जेडवान रहे भुवनेश्वर रे आओ मोर बंधु होती आम इवनिंग वाक करूँ 3 जन डाक्टर से मैंने भी सब एससीबी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट नाट्यकार उपन्यासकार डॉक्टर शैलेश्वर नंद डॉक्टर शांतनु कर आउ जड़े हेड ऑफ द एंकोलॉजी से जड़े नाटुआ से हूँ विभु कल्याण महांती आमे सबुदिन बुलू
तेणु प्रतिदिन मेडिकल विषय ही आलोचना हुए जितेबाला मेडिकल कॉलेजर प्लाटिनम जुबली चली प्राय सबुदिन गोटे चर्चा विषय थाए आमर एवं मु तो नुहे समस्ते आशा करती जे मु बहुत दिन पर आज आसिली मेडिकल को देखिली जो स्तर में काम चली नुआ नुआ कंस्ट्रक्शन तैयारी होउची मेडिकल कॉलेज तो भविष्य निश्चय उज्ज्वलमय एवं प्रभु जगन्नाथ करंतु किछि वर्ष पर ये गोटे विश्वस्तर गोटे मेडिकल कॉलेज हो मो कथा टे कहीदे जे मु गोटे डाक्तर घर जन्म होइछि कारण गाँव रे आम घर को डाक्तर घर बोली कहते आमर कहीं डाक्तर नथिले मो जेजे बापा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से थिले कंपाउंडर सेते बेले पेटेंट मेडिसिन प्राय नथिला तेणु मेडिसिन सब तैयारी करके से माने दउथिले तेणु आम घर को समस्त डाक्तर घर बोली कहते तापर मो बापा 49 मेट्रिकुलेट गांधीवादी लोक प्रशांत भाईना जाइछन्ते आम गाँ को देखिछन्ते से जेते बेले शिक्षकता कले होमियोपैथी मेडिसिन आरंभ कले ट्रिटमेंट करिवार फ्री ऑफ कॉस्ट तांकर सेटा सौकी तेणु तांकु डाक्तर मास्टर कहगला तेणु कहीं डाक्तर न थाई भी आम घर डाक्तर घर है एवं जेजे बापांकर परे परे मो बापा रिटायर्ड हैला परे से आम गाँव रे भी गोटे हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल तैयारी कले बर्तमान सुधा चली सेटा तेणु से डाक्तर घर मान्यताटा रही जाइए एपर्यंत एवं बर्तमान खुशी कथा मु भी डॉक्टर हो जदिव MBBS नुह किंतु डिलिट पाई संबलपुर यूनिवर्सिटी तेणु मु भी गोटे डॉक्टर किंतु से डॉक्टर हेबार निशा मो बापांकर सेतेबेले तो फैमिली प्लानिंग नथिला 6 भाई 3 भौणी तेणु मैट्रिक परे परे मो बापा कहले मु आ तोते पढ़े पारिबानी जदि मु गोटे भल स्टूडेंट थी स्कॉलरशिप पाउथि किंतु पिला बेलू शिक्षा आमर अन्य प्रकार मु कहली किछि नहीं परवाह नहीं चिंता नहीं मु निजे फुटपाथ रे व्यापार आरंभ कली एवं कॉलेज रे पाठ पढ़ली सेतेबेले प्रथम मेट्रिकुलेट जे फुटपाथ रे बसुली आउ सेटा को बहुत पॉजिटिव नेले मोर शिक्षक माने मोर लेक्चरर सेमिति भाव रे पढ़ी पढ़ी किंतु सब नाटक निशा जितेबाला नाटक हम से दुकान टाक गोड़े देवी ना मो भाई गोटे के जगब मुझे नाटक करी एमती ही फिर संबलपुर गली MA कली लॉ कली MA टा अधारू छाड़ी चाकरी पाईगली बोलिकी किंतु नाटक प्रति निशा थिला दूरदर्शन कलाकार थी ऑल इंडिया रेडियो एप्रुव्ड कलाकार थी तापरे सुजोग क्रमे फिल्म को चली आसिली प्रथम फिल्म थिला अभिमान एसिस्टेंट डायरेक्टर भाव में शिखुली मु साधु बाबू मत स्कोप देते किंतु मु मोर वकिलाती छाड़ी सेते बेले टोटाल प्रोफेशन पाई फिल्म को चली आसली आते बेले प्रशांत भाईना कहला भाया 2 वर्ष गोटे फिल्म वर्षरे गोटे फिल्म तेणु प्रोफेशन करवाटा बहुत डिफिकल्ट थिला किंतु मोर गोटे जीत थिला पागल लोक किंतु जेहेतु मु बहुत परिश्रमी थिले मते गोटे पर गोटे फिल्म मिल जाउथिला एवं से दारिद्र्यता भितर जेहेतु घर मो बड़ पुओ घर लोक बाध्य कले मते जे बाहा हो तेणु मैं कहली ठीक अच्छे बाहा जा झील देखू मुझे देखा दरकार नहीं मुझे कौनटा देखी जाकि तुम देख से मैंने झीलटे देखिले बाहा भी हो गली बाहाघर ठीक 7 दिन पर जो फिल्म कथा कहते मु राम बलराम से फिल्म
ସୁଟିଂ ପାଇଁ ମୋତେ ଡକରା ଆସିଲା ଏବଂ 7 ଦିନ ଗୋଡ଼ରୁ ଅଳତା ଲିଭି ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଲି। ମାଡ୍ରାସ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ବସିଛନ୍ତି ଆଜି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବି ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏନିୱେ ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ ଲୋକ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ତାପରେ କିଛି କିଛି ସଫଳତା ଆସିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଏଇ ତ ଲାଗ ଲାଗ, ଶଳାବୁଢ଼ା, ଆଦିମ ବିଚାର, ପାହାଡ଼ର ଲୁହ, ଶଳାବୁଢ଼ାର ବଦଲା, ସବୁଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନା କହିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁନେ, ମୁଁ 29 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ବାଜୁଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥିବେ, ଅଲ୍ ଫରେନର୍ସ, ୟୁ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ କଳାକାରର ସନ୍ତୋଷ। ମୋତେ ଡକ୍ଟର ହୋତା କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହୋତା ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପରେ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦିଏ, ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ଯେ ସେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ, ମୋ ଗାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସବୁଯାକ। ତେଣୁ ସେ ଏରିଆରୁ ବି ବହୁତ କଳାକାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟର କବିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କି ବକ୍ତା। ତ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଡାକ୍ତର ଆଉ କଳାକାରଙ୍କର ଭିତରେ। ଏହା ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, କାରଣ ଅପରେସନ୍ କରିବାଟା ବି ଗୋଟେ କଳା, ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ବି ଗୋଟେ କଳା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ୍। ଡାକ୍ତରମାନେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବିଧୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ କିମ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକ କରନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କହିବିନି, ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ କହିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ତ ଭାବିବି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ପରେ ଆଗରୁ ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଭଗବାନ ବି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ଦେବଦୂତ ବୋଲିକରି। ଭଗବାନ ବଡ଼ କି ଦେବଦୂତ ବଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି ସମାଜରେ, ଏ କଥା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। 7:30ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି 10-15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଚାରିବେ, ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପଚାରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୋର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଜିଜ୍ଞାସା, ଛୁଆବେଳେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଦିନେ ବାଘ ଏ ହିନ୍ଦ୍ ସିନେମାରେ। ମୋ ରିଲେସନ୍ ହିନ୍ଦ୍ ସିନେମା ଘର ପଛଆଡ଼େ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, 78-79 ମସିହାରୁ 2021। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲେ, ସେବେକାର ଚରିତ୍ର ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏବେକା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେତେବେଳର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଏବେକା କ୍ୱାଲିଟି ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଦୃତ ହେବା ତ ଅଲଗା କଥା, ଚେଞ୍ଜେସରେ ଲୋକ ଆଦୃତ ହେଇଯିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଆଧୁନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
प्रभाव एवं सही समय चलचित्र प्रभाव ताधरे किसी पार्थक्य देखुं दी जन को आपन प्रश्न या रहुची जे आगे एटा को एक्चुअली बहुत डिटेल उत्तर दरकार मु संक्षिप्त करी कहूची प्रथम चलचित्र तैयारी है 1936 मसीह सीता विवाह तैयारी है ये कि जे गोसाई कहले कहले जे मोर ये जो यात्रा मु करुची जो इटा करुची एटा को मुझे जमी फिल्म करी 36 मसीह सेटा होगला जेपर्यंत उत्कल स्वाधीनता माने पाई नथिला ता पूर्व सेटा रिलीज होगला ओडिशा है नथिला से स्वतंत्र ओडिशा तापरे पैसा के नहीं क्या पाखे कौट हम जिते पैसा है राजराजुरा क्या पाखे पैसा है सी गोटे फिल्म करता बहु वर्ष धरिकी चलला पैसा है फिल्म हम तेणु तेणु सी फिल्म कौन होता ना से ठाकुर ठाकुराणी कथा जदि दिज्व पुराण कथा देव ताले लोक देखिए ना देखिए तापर जो बाबूलाल जोशी आरंभ कले जो चलचित्र तैयारी करवा सेठी से माने कौन कले ना आमर जो नॉवेल थिला जो गाँ गहली से नॉवेल समस्त पढ़ी सी नॉवेल को लेकर सी चलचित्र जो तैयारी कले से आसला जे आमर ओडिशार गाँ माटी पानी पवन ता भितर पशिला एवं लोक देखिले लोक देखिबारु इट बिकेम कमर्शियल कमर्शियल हेबाटू पुणी आस्ते आस्ते टिकेनाकू ये रथ प्राय गड़वा चलला तेणु सेतबेलकार जो फिल्म बा ता परवर्ती काल आम जो फिल्म करूँ आम कर सब बेले आम धारणा था आम ऑडियंस टार्गेटेड ऑडियंस किए आम टार्गेटेड ऑडियंस होची लोअर मिडिल क्लास पीपल लोअर मिडिल क्लास पीपल बर्तमान आउ फिल्म देखा जाऊना सी टीवी रे तांकर सीरियल मारचंती फिल्म देखा जाऊना तेणु आमर टार्गेटेड ऑडियंस को माने वर्तमान तेणु टार्गेटेड ऑडियंस होचंती स्टूडेंट्स माने एवं स्टूडेंट्स माने आज से माने घर चालू चूड़ा फुड़ा किसी खाऊना आज मैगी खाइले मैगी खाइले मैंने मैगी की खाई ना मैगी खाइले तेणु तांकर खाद्य बदली गलानी तांकर पिंधिबा लुगापटा बदली गलानी झीटीए मु पिला दिने जो गाँ को जाऊली देखुली 7-8 वर्ष झील शाढ़ी पिंधि बुलूची अबिका 70-80 वर्षर स्त्री लोक मध्य शाढ़ी पिंधु ना तेणु सबू बदली जाइए आपण आउ गोटे कथा कहबी जो गाँव जो बासना आम फिल्म आसूला से बासना आउ नाई मत के जन पचारे ना कहले आउ गोटे शेष रावण करेनि करवा किसी असुविधा नहीं सनिया कौट मिल से गाँ कौट मिल से डंगा कौट मिल से पानी कौट मिल केते बदली जाइए डेभलपमेंट हो जाइए बर्तमान गाँव में किया गोईरी भितर देकरी आम जो सर्ट नौलु जे सनिया ता सांग कि चल चलिकी आसुँच बोली बर्तमान सेटा हो जाइए आमर पक्का सड़क कहते प्रधानमंत्री सड़क योजना जोटी 4टा गोटे स्कूल पे कि 4 किलोमीटर जावाक पड़ूला अबिका 4 किलोमीटर भीतर 4टा कॉलेज अच्छी तेणु बदली जाइए लोक मान जो बर्तमान ऑडियंस आसिले तांकर टेस्ट अनुसार फिल्म तैयारी होची तेणु बदलवा स्वाभाविक एवं बदलुची स्वतंत्रता आम हरऊ ना कि आम जो ओडिया जो आमर स्वतंत्रता आम निजे हरई बसचु आम बापा माँ मैंने स्वतंत्रता को हरई देचु ओडिया रे आम कथबार्ता करवा नहीं आम पिला को कहूनु बोऊ को डाक नना डाक बापा डाक बोली आम पिला को तो डाडी मम्मी डाक ना असुविधा हे पाख घर लोक कौन कहे मोर मूल कथा हूँ जे आमे आमर स्वतंत्रता हरई बसीचे ता भितर आमर पिला टिके ना को बड़ आजिका दिन तो आहरी विचित्र हो गला आज्ञा मोर नातुणी हेले कौन हम सी तो
ଖାଇବନି ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ସେ ତାର କମିକ୍ସ ନ ଦେଖିବ। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖ ଭଜନ ଶୁଣୁ, ସିଏ ଆଉ ଶୁଣିବ କି? ସିଏ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମେ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ସେଇ କଥା ଭାବିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ମିଳେଇଲେ ଯାଇକିରି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଳ ମିଶାଇଲା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱଟା କମି ଯାଉଥିବା ଆପଣ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆପଣ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣ ମନେ ପକାଇଲେ ଚୁମ୍କି ଚରିତ୍ର, ଚୁମ୍କି ତ ପାଣି ମାଣିକ ମାଣିକ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି। ମାଣିକ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଣିକ ଚରିତ୍ର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଝାସ ଦେଉଛି ସେଇଠି ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ବହୁତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଶେଷରେ କାହିଁକି ସେଇ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ମାରିଦେଲେ? ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି, ତାକୁ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ମଲା କଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା। ସେ ଡ୍ରାମା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାଇଲେ। ସେ ଡ୍ରାମାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ପୁରୀରେ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବି, କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେନି ତ? ମୁଁ କହିଲି ଏଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେନି ମାନେ? ନା ସେଇଟା ତ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କରିଥିଲୁ, ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେନି ତ? ମୁଁ କହିଲି ଆଦୌ ନୁହଁ, ଦାଦା ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହିଁ ମାରି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ କିଏ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାଣିକ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ସେଇ ପିକ୍ଚରଟା ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିକ୍ଚରଟା। ଆମେ ବୋଧେ ଅନଙ୍ଗ ଭାଇ କିଛି କହିବେ? ମାଇକ୍ଟା ଦେଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା ଏଥର। ମୁଁ କହିଦେବି। ଝୁମୁ ଅପା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନା, ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଝୁମୁ ଅପା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଝୁମୁ ଅପା ସାଙ୍ଗରେ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସାହସ ପାଇଲାନି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛି। ଆଉ ଏ ସବ୍ୟସାଚୀ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛି। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 1967 ମସିହାରେ ପଶିବାଠୁ 79 ଯାକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3-4ଟି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ, ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଡାକ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦ ସେନାପତି, ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ନନ୍ଦ, ଡାକ୍ତର ଶୈଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ଏମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ନାଟକ। ଏବଂ ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ସେନାପତି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗଳ୍ପକୁ ପଢ଼ିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଗପ ପଢ଼ିକିରି ଆସି କୁହ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ କରିବା। କିଏ କିଏ ରୋଲ୍ କରିବେ ଚରିତ୍ର ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ନାଟକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେମିତି କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କାଶ୍ୟପ, ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ବି ଥରେ ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯେ ଲଗାତାର ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ପୃଥକ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ସେନାପତି, ଯେଉଁଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ହେମନ୍ତ ଦାସ। ଏଇସବୁ ନାଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେବୁଲର ନାଟକ ଥିଲା ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ତାରି ଭିତରୁ ମଲାଜନ ବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମଲାଜନ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାଟକ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାଟକ ପରେ ତାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅଭିନୀତ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥକ ପୃଥିବୀ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହଠାତ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁକି।
एवं नमस्कार करुच्ची प्रशांत भाईना झुमुपा सभ्यसाची समस्त को जे कहले ना आप रे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनंग भाई आपण होउछंती एससीबी मेडिकल कर जहाँ आमर जो आर्ट आउ जहाँ किसी आमर ये आपण अंगांगी भाव जड़ित आपण न रही यहाँ के संपूर्णता आसी नथा। बर्तमान मु श्री सब्यसाची महापात्र को कहबी वक्तव्य रखी। वक्तव्य तो सरी जाइए तेबे प्रशांत भाईना जहाँ कहले तापर खाली गोटे ऐड कर दूची मु जे से जोटा कहले निष्ठुर वास्तवता कथा कहले किंतु से भी अंतर भितर जानते आमे माने भी जानू से परिवर्तन भितर भी आमको केतेटा निछक ओडिया चलचित्र तैयारी करने को पड़ो जोटा से भी करिसेंते आ जोटा मु भी बारंबार करने को चेष्टा करुच्ची कारण दुई प्रकार सिनेमा रहिबो गोटे हूँ मेन स्ट्रीम सिनेमा जोटा कमर्शियल सिनेमा में जहाँ कहूँ समय धारा संगे से परिवर्तित हम ताहले से जदि न हम इंडस्ट्री रही पारन कारण ताकू नहीं बहुत इंडस्ट्री डिपेंड कर टेक्नीशियंस किंतु ता संगे भी भल सिनेमा केतरा रहिबा कथा जो थी कि ओडिशा ना सर्वभारतीय स्तर में एवं आंतर्जातिक स्तर में आदर पाई तेणु आमको से दुई प्रकार सिनेमा करने को पड़ो से जिनसटा से छाड़ी गले बोली मुझे खाली टे ऐड कर दूँ। केते सुंदर संध्याटे सतरे गपसप चली इवेन एपर्यंत ऑडियंस भी फुल अच्छा खाली बसी ना कनेक्टेड भी अच्छा गप शुणुंट ताली मारुंट हसुंट लगुच जमी समय न सरू आमती आम बसिक गपसप करूँ बट वी आर बाउंड टू टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नॉन वी हैव टू रेस्पेक्ट द टाइम सो विथ हेवी हार्ट आई रिक्वेस्ट डॉक्टर थाटोई टू गिव वोट ऑफ थैंक्स फॉर टू नाइट। Thank you. Ladies and gentlemen, good evening to all. Now we are about to conclude this mega event. It is my privilege to have been asked to propose vote of thanks for this marvelous occasion. I would like to thank our guests who honored this occasion with their inspirational thoughts. I must thank Padma Shri Sadhu Meher for his deep concern regarding cancer patients and helping those poor people in Mumbai. I must mention our deep sense of appreciation to Srimati Jharana Das for her words of wisdom, particularly on women empowerment. I would like to express my sincere thanks to Sri Prashant Nanda sir for his inspirational words, for his realization to the society the need of doctors at all times. Further, we are grateful to Sri Sabyasachi Mahapatra for his kind views, particularly struggle in life. We'd like to acknowledge our gratitude to Sri Nilamadhav Panda for his enlightening interview with our students. I would like to thank our beloved Dean and Principal Sir, Professor Datteswar Hota, for his tireless efforts throughout the Platinum Jubilee celebration, which is now reflecting in the campus. My sincere thanks to Professor C.R. Sarangi, Professor Subhabrata Preda for nicely coordinating this event. I take this opportunity to mention our deep sense of appreciation and thanks to our audience, online viewers, faculties, students, staffs for their time and support. I must mention our gratitude of thanks to media personnel for excellent coverage of our program. I must thank Mr. Anand Peter and his team, Sachi Babu, and for nice coverage regarding audiovisual support. I must thank each and everyone who has little contribution to this mega event. Thank you very much. Bande Utkal Janani. मैडम आस आज एपटे पड़े तुम एपटे पड़े
Thank you.